Holy fuck, man. Hindi kaya ito mababasa? Yo, basa na ako, man. Itaas mo lang. Yo, picture mo, man. Yan mo, Dams. Pinoy Dams. Doria! Arjen! Yo, basa ako, man. Okay lang yan. Okay lang yan. Basa akong basa. Yo, dun pa, man. Pwede ba to? Pwede ba to? Naka-video ba yan? Naka-video. Oh, fuck. Masayang tayo, man. Pwede to? Pwede to? Shoot ka? Sige lang. Sa puga-puta. Sa puga-puta. Basang-basa na ako, man. Puta, puro sumasaya tayo. Okay lang yan. Okay lang yan. Yung kamay mo, man. Oh, wala silang splash, man. Sa atin mas mabigat, man. Mataas na naman tayo. Mataas na. Ang bigat namin ni Mana. Mag-slide tayo dito. Babalik ang muna. Nasisira man. Nasisira man. Holy fuck, man. Ang taas na ito, yo. Oh, my God. Oh, what the fuck? May tumatawag. Patay ka. Huwag mo sagutin, man. Sabi mo, hello, we're at another ride. Smile! Smile! Yo, focus, ah. Ano tayo? Post tayo, post. RJ, ikaw mga ang cameraman. Ikaw nasa harap. Ikaw nasa harapan. Babasa ako, man. Babasa. Yo, smile ka sa camera, man. Oy, gago. What's good? What up? What up? How are you? Hi there! Yo, this thing's barely moving, man. Pansik ka naman. How are you?